सिलीगुड़ी में एक और दुस्साहसिक एटीएम लूट की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। सोमवार देर रात भक्तिनगर थाना क्षेत्र के आसीगढ़ चौकी क्षेत्र के लोकनाथ बाजार स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम बूथ पर बदमाशों के एक समूह ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे एक सफेद टाटा सुमो कार में सवार कुछ बदमाश आए। उन्होंने एक गैस कटिंग मशीन से एटीएम को काटा, पैसे लूटे और फरार हो गए। पैसे निकालते समय मशीन में आग लग गई। उन्होंने बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया ताकि पूरी घटना कैमरे में कैद ना हो। चोरी के तुरंत बाद टाटा सुमो कार आसीगढ़ चौकी पर गश्त करे पुलिस की नजर में आ गई। पुलिस के पीछा करने के बावजूद बदमाशों ने कार घुमाई और ईस्टर्न बाईपास और गोगोमाली होते हुए तेज गति से फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच सूचना मिलने पर डाकग्राम फुलबाड़ी दमकल केंद्र से एक गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। भक्तिनगर थाने के आईसी और डीसी पूर्वी राकेश सिंह मौके पर पहुंचे। एक बैंक कर्मचारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर लगभग 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि बैंक अधिकारियों ने अभी तक पुलिस को लिखित में सूचित नहीं किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिला पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था और एटीएम बूथों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। কিছু ইন্ডিকেটিভ গাড়ির সম্বন্ধে একটু আইডিয়া পেয়েছি আমরা, ওটা দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন থানাকে বলা হয়েছে, পার্শ্ববর্তী থানাগুলোতে আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্যার, একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কোনো এটিএম এ সিকিউরিটি গার্ড থাকছে না, এই পুলিশের কি সব দায়িত্ব? সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি, ব্যাপারটা কি হয়েছে। স্টেট ব্যাংকের রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা খতিয়ে দেখছি। গাড়ির নম্বর কি জানতে পেরেছেন? আশুগড় মোড়ে সেই তদন্তের বিষয় আছে, আমরা দেখছি বিষয়টা, কিছু পাওয়া গেল সাহেব? সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি আমরা। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर एक ब्लॉक के चलतबेरिया इलाके के तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता महेश छलदर को स्थानीय लोगों ने अवैध संबंध के कारण पिटाई की है। आरोप है कि 21 जुलाई शहीद दिवस की रात को बामुनगाछी इलाके के बामुनगाछी गांव नामक पड़ोसी गांव की एक महिला के साथ उनका अवैध संबंध था। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर ग्रामीणों ने उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की। इस तृणमूल युवा नेता ने 5 साल पहले एक अन्य महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में नागरिक स्वयं सेवक के रूप में अपनी नौकरी खो दी थी। वह मामला अब अदालत में है। आरोप है पिछले पंचायत चुनाव में उसने विपक्ष को बूथ से खदेड़ कर और खुलेआम वोट लूटकर पंचायत में सत्ता हथिया लिया था। इस नेता की पत्नी वर्तमान में चलतबेरिया ग्राम पंचायत की सदस्य है। লোকের বাড়ির বউর সাথে কি করতে এসেছিলি তুই? তুই বললি কি বলে টিএমসি, তুই টিএমসি কি করবি? তুই ঝাঁকুঝি করবি আর টিএমসি নামে দই দিবি? মুন্ডু কর। তুই কি করতে এসেছিলি? তুই কি করতে এসেছিলি এখানটা? তুই কি করতে এসেছিলি বল, নিজের মুখে কি করতে এসেছিলি? তুই কি করতে এসেছিলি? লোকের বাড়ির বউর সাথে কি করতে এসেছিলি তুই? হ্যাঁ, তুই বললি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक लॉरी ने खराब पड़े तेल टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह घटना सिलीगुड़ी महकमा के फांसी देवा ब्लॉक के विधाननगर बिजली मोनी इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि एक निजी तेल टैंकर खराब होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर खड़ा था और एक पिकअप वैन में सवार कई युवक खराब पड़े तेल टैंकर की मरम्मत करने आए थे। मरम्मत करते समय पीछे से आ रही एक लॉरी ने पिकअप वैन समेत तेल टैंकर को टक्कर मार दी और फरार हो गई। लॉरी द्वारा टक्कर मारने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गिर पड़े। लॉरी की टक्कर से तेल टैंकर में अचानक आग लग गई। आग देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों और मृतकों को बाहर निकालकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना की खबर मिलते ही विधाननगर थाना पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची और नक्सलबारी व माटीगाड़ा से 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। दुर्घटना के कारण सिलीगुड़ी कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। 2 मृतकों और 3 घायलों के नाम अभी तक पता नहीं चल पाए। विधाननगर थाना पुलिस घायलों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस ने फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। थैंक यू ना।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में स्थित रामपुर हाट कस्बे में एक अज्ञात शव को लेकर सनसनी फैल गई। आज सुबह 7 बजे जब बीरभूम के नारायणपुर से एक टोटो चालक रामपुर हाट आ रहा था, उसने रामपुर हाट कस्बे के पंचमाथा चौराहे से कुछ दूर पंचमाथा से डाक बंगला जाने वाली सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति को नग्न अवस्था में पड़ा देखा। हालांकि उसने शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने उसे देखा, व्यक्ति ने सबसे पहले रामपुर हाट थाने की पुलिस को सूचित किया। तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति को घटनास्थल से बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। और इस शव को देखने के लिए आम जनता इकट्ठा हो गई, जिससे इलाके में कुछ सनसनी भी फैल गई है। আমার নাম মুকুল শেখ। আচ্ছা, প্রথমে এসে কি দেখলেন? আমি এসে আমি গাড়ি টোটো চালাই, তা টোটো লাগালাম এখানে স্ট্যান্ডে। স্ট্যান্ড থেকে হেঁটে হেঁটে আস্তে আস্তে দেখছি তো একটা উলঙ্গ হয়ে মানুষ পড়ে আছে। একটু যেয়ে সামান্য যেয়ে আমি আপনাকে কাপড় পেলাম, এসে ঢেকে দিলাম। ও মানে কাপড় ছিল না? আর কাপড় ছিল না, উলঙ্গ ছিল একবারে। মানে ওপরের গেঞ্জি ছিল? হ্যাঁ, শুধু উপরে গেঞ্জি ছিল, একবার উলঙ্গ হয়ে অবস্থা পড়েছিল। যে আমাকে খারাপ লাগলো দেখে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম আমি। থানায় ফোন করলো, দুবার ফোন সিবি কেস ছিল, সিবি কেসে দেখে গেল। কি মনে করছেন? কি মনে হচ্ছে কিছু চিনতে, চেহারা চিনতে পারছি না তো। চেহারা চিনা চিনতে তো কিছু বুঝে যাবে না। কি নাম বললেন আপনি? আমার নাম মুকুল শেখ। বাড়ি? বাড়ি আমার নারায়ণপুর। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल पुलिस थाने की पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठी और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया। कल रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुर्शिदाबाद के डोमकल थाने के बक्सीपुर घाट इलाके से एक बांग्लादेशी घुसपैठिए और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम छोटन मंडल है, जो बांग्लादेश के कुश्तियाँ जिले के दौलतपुर थाने का निवासी है। एक अन्य व्यक्ति का नाम शबूर अली मंडल उर्फ साबू है, जिसका घर नदिया जिले के हुगलबड़िया थाने में है। दोनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत क्यों आया था। উঠে গেলাম তাহলে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही थी। इस बार गार्ड रिच पुलिस ने 4 युवकों को उन सभी एटीएम कार्डों के साथ पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम शाहीनुर रहमान फकीर, राहुल शेख, अशफाक शेख और आसिक मिस्त्री है। चारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग रविंद्र नगर थाना अंतर्गत संतोषपुर इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हाल ही में गार्डन रिच थाने के एक ट्रैफिक सर्जेंट के शिकायत के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आरोपी मंगलवार दोपहर करीब 3:15 में एक कार में सवार थे। उसी समय पुलिस ने तारा तालाब रोड पर क्लीन सिटी के पास उनकी कार रोकी। उन्होंने कार के अंदर एक स्लेटी रंग के बैग से विभिन्न बैंकों के कई एटीएम कार्ड बरामद किए। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इन कार्डों का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए करने की योजना थी। विभिन्न लोगों से एकत्रित धन को इन एटीएम कार्डों के माध्यम से निकाला गया। अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही थी। इस बार गार्ड रिच पुलिस ने 4 युवकों को उन सभी एटीएम कार्डों के साथ पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम शाहीनुर रहमान फकीर, राहुल शेख, अशफाक शेख और आसिक मिस्त्री है।
चारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग रविंद्र नगर थाना अंतर्गत संतोषपुर इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हाल ही में गार्डन रिच थाने के एक ट्रैफिक सर्जेंट के शिकायत के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आरोपी मंगलवार दोपहर करीब 3:15 में एक कार में सवार थे। उसी समय पुलिस ने तारा तालाब रोड पर क्लीन सिटी के पास उनकी कार रोकी। उन्होंने कार के अंदर एक स्लेटी रंग के बैग से विभिन्न बैंकों के कई एटीएम कार्ड बरामद किए। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इन कार्डों का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए करने की योजना थी। विभिन्न लोगों से एकत्रित धन को इन एटीएम कार्डों के माध्यम से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आज सुबह दामोदर नदी पर जलापूर्ति के लिए कालाझरिया में बना लोहे का पुल टूटकर गिर गया, जिसके अलावा पीएचई के मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। आशंका की जा रही है कि इससे शहर के जिन हिस्सों में पीएचई द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां पर अगले कुछ दिनों तक पानी की आपूर्ति में विघ्न आएगा। आपको बता दें कि कालाझरिया में जो पीएचई का पंप हाउस है वह कई साल पुराना है। यहाँ पर राइजिंग मेन पंप लाइन ले जाने के लिए लोहे का पुल बनाया गया था, जो आज बीच में से टूटकर गिर गया। घटना की खबर पाकर वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद पत्रकारों के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पीएचई की तरफ से रखरखाव के अभाव की वजह से यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि नदी के तलहटी से अवैध रूप से बालू निकालने की वजह से लोहे के पुल का पिलर कमजोर पड़ गया था, इस वजह से आज यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता मंत्री सब पैसे बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह जरूरी रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा यह है कि आज लोहे का पुल टूट गया। अब आसनसोल के जिन हिस्सों में यहां से पानी की आपूर्ति होती है, वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे टीएमसी के नेता मंत्रियों को कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर घाट पर आना जाना करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी के नेता सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं, उन्होंने लोगों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। वही भाजपा के अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना की खबर पाकर जब स्थानीय लोग यहां पर पहुंचना चाह रहे थे, तब उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि इस घटना के बारे में लोग जाने। वह असलियत को छुपाना चाहते हैं। কথা বললাম, আমাদের এখানে রয়েছেন উনি দীর্ঘদিন পিএইচির সঙ্গে জড়িত। আমি ওনার সঙ্গে কথা, ওনারও একই কথা, নিচের বালি স্তর এইভাবে বালি সরে গেছে নিচে থেকে, যে পিলার হিলে গেছে ওই জন্য একদম মানে ডিসলোকেশন। এবং সবচেয়ে বড় দেখুন মেনটেনেন্স হয়নি। এত মানে এই সরকারের সময় মানুষের নিরাপত্তার কোনো ব্যাপার নেই। এই যে এভাবে চলছে, মানে কোনো মেনটেনেন্স নেই। এখন যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি এটা ভেঙে পড়তে পারি যে কোনো সময়। মেনটেনেন্সের নামে পুরো কাটমানির ব্যাপার স্যাপার এই সরকার একদম শেষ করে ফেলেছে সবকিছু। দেখুন মানুষের দেখুন জ্যান্ত মানুষ কিভাবে আসবে, কিভাবে প্রাণটা বাঁচিয়ে মানে কিভাবে বেরোবে আমরা চিন্তা করছি ওটা। সেটা আপনি দেখুন, দেখতে পারবেন আপনি। আজকে দিনের বেলা হলে তো বলতে আমরা দেখতে পেলাম, আজ মানুষজনের সঙ্গে জড়ো হয়েছে, রেস্কিউ টিম এসছে দিনে। যদি এটা রাতে ঘটতো চিন্তা করুন কি অবস্থা হতো। এখন মানে আমরা যেখানে আছি এই জায়গাটাও দাঁড়ানো ঠিক না। এই বালি সরে যাওয়ার কারণ কি? বালি সরে অবৈধ বাড়ি খনন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, পুরো একদম চতুর্দিকে প্রশাসন একদম চোখ বন্ধ করে আছে, বালি বন্ধ হয়ে গেছে, তারপরেও কি করে চলে। আপনি দেখুন আজ পানপুর মোড়ের কাছে বেশ কিছু ট্র্যাক্টর টলি দাঁড় করিয়ে রেখেছে ডিসপ্লেতে, মানুষের দেখবে ওখানে যাচ্ছে আপনাকে বালি ধরা হচ্ছে, কিচ্ছু না। প্রশাসনের চোখে মানে প্রশাসনের মানে মদতে এইসব জিনিস চলছে, এই জিনিস ইমিডিয়েট বন্ধ হচ্ছে। আজ দেখুন এই যে এইখান থেকে সমস্ত আসানসোলের একটা প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রামে সব জল যেত, ধরুন মহিশিলা থেকে শুরু করে সেই জল আজকে সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে গেল, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। খালি এই সরকারের মানে অধঃপতন, এই সরকারের পলিসি মেকিং এর কোনো ঠিকঠাক নেই, চতুর্দিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज थाने के प्रभारी विकास दत्त ने आज अपने थाने में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने रानीगंज थाने के अधिकारियों की 2 बड़ी कामयाबी के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में रानीगंज के दालपट्टी मोड़ इलाके में एक ट्रक ड्राइवर से मोबाइल लूटने की बात सामने आई थी। पुलिस की तत्परता से आरोपी सुभाष बर्मन उर्फ उल्लू नामक एक व्यक्ति को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने मोबाइल चोरी की है। विकास दत्त ने कहा कि जैसे ही दालपट्टी मोड़ में ट्रक ड्राइवर के मोबाइल चोरी की बात पुलिस को पता चली, पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई शुरू की गई और कॉलेज पाड़ा से सुभाष बर्मन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल और ट्रक ड्राइवर की घड़ी बरामद की गई। वहीं আমি গাড়িতে চেপেছিলাম, ড্রাইভার মশারি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল, আমি মোবাইল দিয়েছি, ঘড়ি দিয়েছি, বাস দিয়ে আমি দৌড়ে পালাই গেছি। বন্দুক স্যার কিছু ছিল না। হতে পারে স্যার, আমার পড়েছিল কোন জায়গায় পড়েছিল?
আগে অন্য জায়গায় চুরি করেছো কোথাও? হ্যাঁ অবস্থা স্যার এইরকমই, এই গঞ্জিটা পরেছিলাম স্যার, গাড়িতে চেপেছিলাম। কিভাবে চাপলে গাড়িতে? ওই স্যার ওর লোকটা ধরে ছিল স্যার পিছনে কলেজ পাড়া আছে। পি থেকে ড্রাইভার ছিল, ও ওর গাড়ি নিয়ে মালপত্র নিয়ে আমাদের ডালপট্টিতে খালি করে। গাড়িটা নিয়ে ও যখন ওই আমাদের ডালপট্টি যে কালী মন্দিরের কাছে আছে, গাড়িটাকে ও ইয়ে করে পার্ক করে, স্টেশন করে আর কি, রেখে দেয়। রেখে ও তারপরে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপরে দেখা যায় যে ঘুমানোর পরে ও পরে আমাদের মোবাইল অফিসারকে বলে, ওই দিন রাত্রেই যে ঘুরছিল, যে আমার স্যার মোবাইলটা আমি পাচ্ছি না। মোবাইল অফিসার বলে যে ঠিক আছে, আপনি থানায় গিয়ে কেস করুন, পাচ্ছেন না, কী আছে না আছে। অ্যানিমেশন বানিয়ে দেখেছেন বা একটা আমরা বাইট পাই ওই ড্রাইভারের, যেখানে ড্রাইভার বলছে যে ওকে নাকি বন্দুক দেখিয়ে ওর কাছ থেকে মোবাইল, টাকা পয়সা এসব নিয়ে চলে যায়। ওই লোকটিকে খোঁজা হয়, খোঁজার পরে ড্রাইভারকে আমরা থানায় নিয়ে আসি, জিজ্ঞেস করি ফ্যাক্টটা কী আছে। তা করতে করতে আমাদের মোবাইল অফিসারও চলে আসে, বলে শুধু কাল রাত্রেবেলা আমার দেখা হয়েছে। ও বললো আমার মোবাইলটা পাচ্ছি না। টাকার গল্প আর বন্ধুর গল্প কিছু বলেনি। ওকে যখন ভালো করে জিজ্ঞেস করা হয় কী ঘটনাটা ঘটেছিল সত্যি করে বলে, ও বলে যে আমি, তারপরে বলে যে না আমি তো নিজে বলতে চাইনি এই কথাটা, আমাকে এখানে লেবার কতগুলো ছিল, ওরা বললো তোমার সঙ্গে হয়েছে, অন্য লোকের সঙ্গে হবে, তুমি একটু বাড়িয়ে বলো, তারা আমাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় আছে, আমি ডাকাচ্ছি, তুমি ভালো করে বলে দাও যে বন্দুক দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে চলে গেছে। আমি স্যার ওদের কথা অনুযায়ী করেছিলাম। আমি তো লিখিত কী দেবে, লিখিতও দিল যেটা ঘটনা ছিল। বলছে স্যার আমি শুয়েছিলাম মশারি কাটিয়ে শুয়েছিলাম কেবিনের মধ্যে, তারপরে কখন নিয়ে চলে যায় আমি দেখিনি। অনেকক্ষণ পরে আমি ঘুম থেকে ভাঙে উঠে দেখি যে একটা লোক চলে যাচ্ছে, প্রায় আধ ঘন্টা পরে ছিল টাইমটা, আধ ঘন্টা পরে এরকম হয় ঘটনাটা। তো আমার মোবাইলটা নিয়ে চলে যায়, আমার শুধু মোবাইল নিয়ে গিয়েছিল। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের ঘরে কি পিসি পার্টি আমাদের গিয়ে পারভেজ এরা সব গিয়ে দেখে যে সিসিটিভি ফুটেজটা চেক করে, মেজাবও ছিল সাথে সঙ্গে, চেক করে দেখা যায় যে একটা পরিচিত চোর সুন্দরভাবে রাস্তায় করে ওখান থেকে লরি থেকে নেমে হেঁটে মোবাইলটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরে যেহেতু উল্লু, এর ডাকনাম উল্লু, ভালো নাম হচ্ছে সুভাষ বর্মন পরিচিত ছিল, এরকম এই একটা নেশা করে। তো ওকে যখন ধরা হয় তখন ও বলে স্যার শুধু মোবাইল নিয়ে ঘড়িও নিয়েছে। তখন ড্রাইভারকে বলে আপনি তার কমপ্লেন লিখে দেন যে কী ঘটনা ঘটেছে। ড্রাইভার কমপ্লেন দেয় আমাদের কাছে যে আমি ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমানো থাকা অবস্থাতে আমার কাছ থেকে ঘড়ি আর মোবাইলটা নিয়ে চলে যায়। পরবর্তীকালে ওকে রিমান্ডে আনা হয়। ও লিভিং স্টেটমেন্টে আমরা মোবাইল, এই যে মোবাইল আছে এবং ঘড়ি আছে, এই ঘড়ি মোবাইল ওর কাছ থেকে উদ্ধার করি। যে কমপ্লেনেন্ট ছিল সেও আমাদের কাছে ছিল, তার বাইকও আমরা নিয়েছি বা আমরা তার রেকর্ডও করেছি। সে বলেছে না স্যার ওসব কিছু হয়নি, আমাকে বলতে বলা হয়েছিল বলে আমি এটা বলেছি। তো আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে একটা অনুরোধ, জিনিসগুলো ভালো করে দেখবেন। গুলি বন্দুকটার ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায়, যদি আপনি কাউকেই বলেন রানীগঞ্জের লোককে যেখানে গুলি চললো, গুলি চালিয়ে বন্দুকের নলের উপরে সান নাকি কি টিভি আছেন জাহিদ আক্তার বলে কোনো কারণ আছে করে দেখিয়ে দিন যে বন্দুক সত্য যা করে। पुलिस की तत्परता से 5 चोरी के बाइक भी बरामद किए गए। इस बारे में विकास दत्त ने बताया कि 11 तारीख को प्रसन्नजीत रूज नामक एक व्यक्ति ने रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 तारीख को शाम 5:30 से 5:45 के बीच उनकी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने यह बात छुपाई थी कि उनकी बाइक का लॉक खराब था। घटना की सूचना पाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज देखने की शुरुआत की। जांच करते करते यह पाया गया कि जिस युवक ने बाइक की चोरी की थी वह गिरिडीह का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम ने गिरिडीह जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करने पर रानीगंज के एक व्यक्ति जो नवीन नगर का रहने वाला था उसे गिरफ्तार किया गया। इस तरह से बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम है फैजान अंसारी और मुस्तफ़ा उर्फ राजन। विकास दत्त ने बताया कि सिर्फ प्रसन्नजीत रूज नहीं, संतू मुखर्जी नामक एक व्यक्ति जो सियारसोल राजबाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी भी बाइक चोरी हुई थी। यह बाइक 18 तारीख को चोरी हुई थी। इसमें भी एक गिरोह की संलिप्तता पाई गई है। विकास दत्त ने बताया कि यह एक इंटर स्टेट बाइक चोरी का गिरोह है। यह रानीगंज में बाइक चोरी करके गिरिडीह ले जाते हैं और गिरिडीह से बाइक चोरी करके रानीगंज ले आते हैं। इसी तरह से यह अपना गोरख धंधा चलाते हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही। अब तक 5 बाइक बरामद किए गए हैं। প্রসেনজিৎ রুজ বলে একজন ভদ্রলোক, এলআইসির মনে হয় এজেন্ট ফেজেন্ট হবেন না, উনি কমপ্লেন করতে আসেন 11 তারিখ, যে 10 তারিখে ওনার গাড়িটা 5:30 থেকে 5:45 মধ্যে, তাই তো প্রীতম, মধ্যে বাড়ির সামনে রেখেছিল। বাড়ির সামনে রাখার পর গাড়িটা চুরি হয়ে যায়। তো গাড়ি চুরি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা, আমার পিসি পার্টির টিম, প্রীতম, পারভেজ এরা কাজে লেগে পড়ে। কাজে লেগে পড়ার পরে ওরা বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে থাকে, কোন দিকে বেরোনো যায়, কোন দিকে ঢুকেছে।
গাড়ি নিয়ে যে গাড়ি ডেসক্রিপশন দেয় সেটা নিয়ে ঢুকেছে কিনা। যখন গাড়ির উনি কমপ্লেন করতে আসেন চুরি, তখন ওদের বলেছিলাম নিশ্চয়ই আপনার লক ডিস্টার্ব ছিল, নাহলে তো মাস্টার কি ছাড়া এই গাড়িগুলো তো এমনি জোর করে খুলে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তখন উনি অস্বীকার করেছেন না আমার লক ঠিক ছিল। তারপরে অনেক করার পরে একটা চেহারাকে আমরা মোটরসাইকেলে করে ওই ধরনের মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছে একজন বলে, যদিও নম্বরটা ক্লিয়ার থাকেনি আমাদের কাছে, প্রীতমরা ডিটেক্ট করে যে এই ছেলেটা হতে পারে। এটাকে ডিটেক্ট করতে গিয়ে আমরা ওই ধরনের চেহারা দেখে নিয়ামতপুর থেকে একজনকে তুলে নিয়ে আসি, কিন্তু দেখা যায় ইন্টারভিউশনের পরে না ওই লোক ছেলেটি থাকে না। পরবর্তীকালে আরও ইনভেস্টিগেশন করে যেটা বুঝতে পারে যে এই ছেলেটা বাইরের ছেলে, গিরিডির ছেলে। তাকে খোঁজ করতে করতে ওই ছেলেটা অন্য কারোর মোটরসাইকেলে, মানে 3 জনে মিলে একটা মোটরসাইকেলে চেপে একটা খেলার গ্রাউন্ড থেকে আসছিল। তাহলে আইডেন্টিফাই হয়ে যায়। আইডেন্টিফাই হওয়ার পরে দেখা যায় যে ওর বাড়ি ঘরদোর ট্রেস আউট করা হয়। বাড়ি ঘরদোর ট্রেস আউট করার পরে পিসি পার্টি টিম, প্রীতম মাতার টিম যায় ওকে গিরিডি থেকে গিয়ে ওকে রেড করে ওকে টাওয়ার লোকেশন ধরে ওকে ধরা হয়। ধরার পরে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ও কনফেস করে যে হ্যাঁ ও করেছিল। ও করার পরে দেখা যায় যে আমাদের এখানে থেকে যে এই যে 10 তারিখে একজন লোক কমপ্লেন করলো, আবার সন্তু মুখার্জি বলে একজন লোক আছে, সিয়ারসর রাজবাড়িতে বাড়ি, তার গাড়িটিও ও করলো কি 18-7 তারিখে চুরি করেছিল। দুটো কেস হলো, দুটো মোটরসাইকেল চুরি। প্রীতম একটার খোঁজে গিয়েছিল, ও নিজের কেস ওকে দেওয়া ছিল, পিসি পার্টির ছেলে এমনি গিয়েছিল। ইনসিডেন্টলি ও ঘরে পায় কি দেখে যে একটা ঘরে 3টে মোটরসাইকেল রাখা আছে, 3টি চুরির গাড়ি। 3টে चुरी गाड़ी के वो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के गोगला अंचल में भाजपा में एक बार फिर से फूट। कुछ दिन पहले दुर्गापुर के इंदौर स्टेडियम में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई थी, जिसके ठीक बाद गोगला इलाके में भाजपा में फूट देखे गए। वहीं तस्वीर 21 जुलाई को धर्मतला कार्यक्रम के बाद फिर से देखी गई। शामिल होने वाले भाजपा कर्मी का नाम कौशिक चटर्जी है। वह 2021 में बूथ संख्या 143 और 144 में युवा मोर्चा के IT सेल के प्रभारी रहे और प्रदीप प्राथमिक 2021 में नतुनडांगा में भाजपा की ताकत रहा। बुधवार को उनके साथ दर्जनों परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। যোগদান কেন? বিজেপি আমরা অনেক দিন ধরে বিজেপি করেছি, সেই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তো সেই দলে আমরা কাজ করে বুঝতে পারলাম যে সেই দলে কোনো উন্নয়ন নেই, কোনো সংগঠন নেই। সেই দলে যা সংগঠন আছে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যা সংগঠন, যা উন্নয়ন দিদির, এই যে বহিরাগতরা বাইরে থেকে আসছে, সব বহিরাগতরা আমাদের দিদি সবাইকে সমান চোখে দেখে, কিন্তু এই যে বিজেপি পার্টি এই দল সবাইকে সমান চোখে দেখে না। বাঙালিদেরকে দিদি যে সম্মানটা দেয়, ওনারা এই সম্মানটা বিহার ইউপিতে ওনারা দেয় না। এই যে দিদির উন্নয়ন, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, এই স্কুলে ছেলেমেয়েরা সাইকেল পাচ্ছে, এই যে উন্নয়ন, এই উন্নয়নের স্বার্থে আমরা আজকে আমাদের গোগলা অঞ্চলের নেতা, আমাদের দাদা আমাদের সবসময় পাশে থাকেন, গৌতমদার অনুগামীতে নেতৃত্বে আজ আমরা তৃণমূল কংগ্রেস জয়েন করলাম। তোমার নাম? আমার নাম কৌশিক চ্যাটার্জি, বাড়ি বনগ্রাম। আরও বিজেপি কর্মী যোগদান করলেন আজকে? আমার সাথে আরও 20-25 জন মতন বিজেপি কর্মী এখানে যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। আগামী দিনেও তৃণমূল কংগ্রেস করব, এই অঙ্গীকার নিয়ে আজ আমরা এখানে জয়েন করলাম। দিন ধরে গোগলা অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে বিজেপিতে ভাঙন, এই বিষয়ে কি বলবেন? বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন, আজকে যে বিজেপিতে যারা ছিলেন আরও 2 জন, তার সঙ্গে 20টা পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কাল মানে বিগত দিনে 21শে জুলাইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের পাশে থাকার যে বার্তা দিয়েছে, এবং কালকে যে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ধর্মতলায় গিয়েছিল, সেই সমাবেশ দেখে আজকে আমাদের বনগ্রাম 143 এবং 44 বুথে अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।